उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री को आज शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत। पिला माने आशा करे तुमे समस्ते दशम श्रेणी परीक्षा पाई भल भाव निजको प्रस्तुत करुथिबो। आ किछिटा दिन मात्र रहिला, तेणु मोर आशीर्वाद एवं शुभकामना रही तुम मान पखरे जे तुम माने भल भाव परीक्षा रे लेखिकी कृतकार्य हुआ। ताले आजिर पाठदान को आमे आरंभ करने को जाउछे। तुमर साहित्य बही रे विभिन्न प्रकार विभाग रही, पद्य गद्य गल्प एकांकिका। आज आमे सेही साहित्य बहीर एक गल्प पाठ करिबा। गल्प पाठ करिबा पूर्वरु पिला माने आमे आमर उत्कल जननी ओडिशा मां को विषय रे हला ओडिशा माता को विषय रे किछि सम्यक धारणा जानिबा। से माने समस्ते जानिथिबो जे ही उत्कल भूमि रो इतिहास केते पुरातन। अनेक घटना प्रवाह देकी उत्कलर इतिहास आज एही मुहूर्त रे दंडायमान हेकी रहिछि। विभिन्न प्रकार झड़ झंझार सामना करिकी उत्कल निजको एक स्वतंत्र प्रदेश रे परिणत करिअछि। उत्कल को एक स्वतंत्र प्रदेश रे गठन करिबा पई केते महान व्यक्ति निजर जीवन देइछन्ति, ताहांकर गाथा जदि आमे एठारे आलोचना करिबा ताहले हमकु समय नियंट हेबो। ता पूर्वरु जदि आमे देखिबा इतिहास रे उत्कलर अनेक घटना प्रवाह को लिपिबद्ध करा जाइछि। सेथि मध्यरु जदि आमे देखिबा ताहले कलिंग युद्ध, उत्कल को सेतळे कलिंग कुहा जाउथला। कलिंग युद्ध नामक एक युद्ध होइथिला जहा कि समग्र पृथ्वी रे चहल पकई देइथिला। एभली युद्ध जोथिरे कि रक्तर नदी बही जाइथिला एवं एही युद्ध रे कलिंगर सम्राट एवं अशोक मगधर सम्राट अशोकंक मध्य रे युद्धटी होइथिला। युद्धर जो परिणति एते भयावह थिला जे देखिले देह रे सिहरण खेली जाउथिला। एवं एही युद्धर विभीषिका द्वारा एभली एक परिवर्तन घटिथिला जहा कि कल्पना करा जाई न पारे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक एही युद्ध परवर्ती समय रे निजको परिवर्तन करिथिले। तांकर जो चंडाशोक बोली कि तांको कहा जाउथिला, से चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिणत होई पारिथिले। तो एई जो परिवर्तन घटिछि एहा एही कलिंग माटी रे उत्कल माटी रे परिवर्तन घटिछि। किभली से परिवर्तन हैला, काहेकि से युद्ध करिथिले, सेही युद्ध रे ओडिसा रे किए सम्राट थिले, किभली युद्ध होइथिला, किए पराजित होइथिला एवं किए विपक्ष रे थिला, ताकू नै कि तुम साहित्य बही रे एक प्रसंग रहिछि जहार नाम हेउछि काळर कोपळ तळे। ताहले पिला माने चलो आमे सेही प्रसंग को सेही गल्प को आमे पाठ करिबा। एथिपे आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखकू। काळर कोपळ तळे गल्पर गाल्पिका हेउछन्ति नंदिनी शतपथी केबा न जाने, कारण से हेउछन्ति ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तांको परे आउ केही मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री भाबरे सेही पदवी ग्रहण करि नहंती। हेतु आगो को सेही भली सुजोग मिलिबो, किंतु आजि पर्यंत तांको छडा ओडिशार अन्य केही मुख्यमंत्री पदवी रे आसन रे आसीन होई नहंती। से थिले तांकर प्रथम परिचय ओडिशार मुख्यमंत्री भाबरे सारा ओडिसा रे जे से जणाशुणा। ता छडा जणे साहित्य स्रष्टा भाबरे मध्य तांकर अनेक अवदान रहिछि। कारण तांकर जो परिवेश थिला, पारिवारिक परिवेश थिला, ताहा साहित्य सृष्टिर परिवेश थिला। कारण तांकर पिता जे थिले कालिंदी चरण पाणिग्राही, तांकर पिता कालिंदी चरण पाणिग्राही से निजे सबुज जुगर स्रष्टा थिले। तांको द्वारा सबुज जुग रो काव्य कविता लेखा मान लेखा जाइथिला। प्रवर्तक थिले, सबुज जुगर से थिले प्रवर्तक। एवं तांकर पितृव्य जे थिले भागवत चरण पाणिग्राही से थिले प्रगतिवादी जुगर प्रवर्तक। तेणु एभली परिवेश रे किभली भाबरे से तेही साहित्यर विमुख होई जाई थांते। तांकर परिवेश, तांकर पारिपार्श्विक वातावरण तांको प्रोत्साहन देइथिला, जहा द्वारा कि छात्री अवस्था ही से साहित्य जो रचना करिबारे, साहित्य सृष्टि करिबारे निजको नियोजित करि।
ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିକି ସେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ତୁମର କେତୋଟି କଥା ଏବଂ ସପ୍ତଦର୍ଶୀ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। କେତୋଟି କଥା ଆଉ ସପ୍ତଦର୍ଶୀ। କେତୋଟି କଥା ଆଉ ସପ୍ତଦର୍ଶୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅନୁବାଦ କୃତି ବା ସେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ। ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ କୃତି। ତାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବ ଯେ 1999 ମସିହାରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରିବା କାଳର କପୋଳ ତଳେ, ତାହା ରଚିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରିକି କଳିଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ବୋଧତା, ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବୀରତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ମଣିଷର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କିଭଳି ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନର ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ନାରୀର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଜାତୀୟତା ବୋଧତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ପାଠ କରିବା ସେଥିରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ, କୁରୁବକୀ, ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସଭାସଦ, ଅଶୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କିଏ ଅଙ୍ଗଦ, କିଏ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ, କିଏ ସେ କୁରୁବକୀ, କିଏ ସେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାଠ କରିବା ପରେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତଳେ କ୍ଷୀଣ ଧାରରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ହୋଇଗଲା ଲାଲ। ପାଣି ନୁହେଁ, ରକ୍ତର ନଦୀ। ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ଠାରୁ। ଦୟା ନଦୀ କଥାଠାରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୟା ନଦୀ। ଏହି ଦୟା ନଦୀ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଧଉଳି ଦୟା ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି। ଏହି ଦୟା ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ଆମର ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ହୋଇଗଲା ଲାଲ। ପାଣି ନୁହେଁ, ରକ୍ତର ନଦୀ। ପାଣି ଯୋଉ ନଦୀରେ ଯେମିତି ପାଣି ବହିଯାଏ ସେହିଭଳି ପାଣି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଜଳ ନୁହଁ, ତାହା ହେଇଗଲା ରକ୍ତର ନଦୀ। କୋଳି ପାହାଡର ପାଦ ଦେଶରେ ଏହି ବଡ ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଉପରେ କେତେବେଳୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ଛାତ୍ର। ତାହେଲେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଇତିହାସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ଆସିଛନ୍ତି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମଗଧରୁ ଆସି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା? କାହାକୁ ପରାଜିତ କରି ଅଶୋକ ଉଡାଇଥିଲେ ନିଜର ବିଜୟ କେତନ?
जेहेतु इतिहास छात्र एवं कलिंग माटी को से आसीछंती तेणु से सेठारे चिंतामग्न हेकी से तांकर भावरे विह्वल हेकी भाबुछंती जे कलिंग युद्ध एही माटी रे संगठित होइथिला किंतु के थिले सेतेबेले कलिंगर राजा कहा सहित अशोक सम्राट युद्ध करथिले ताहाको पराजित करिकी से एई जो ओडिसा माटी को जय करथिले एवं निजर विजयर केतन बा विजयर जो बाना उड़ाई थिले एहा से भाबुछंती अंगद एक कथा भाबुछंती जे कलिंग युद्ध तो संगठित होइथिला अशोक कलिंग आक्रमण करथिले किंतु कलिंगर सेतेबेले राजा किए थिले ताहाको अशोक परास्त करिकी कलिंग को जय करथिले पार्थवा ताहले पिला माने अशोकंकर चित्र धौली एटा हमर नालंदा विश्वविद्यालय जहाँकि पुरातन काल रे एक विश्वविख्यात विद्यालय थिला वर्तमान ताहा भग्न अवस्था रे रही अछि अशोकंक शिलालेख पढ़िसंती अंगद सेतिरे अहिंसा दया क्षमा इत्यादि विषय रे उल्लेख अछि आहुरी मध्ये लेखा अछि राजार रंधनशाला एवं साधारण प्रजार रंधनशाला रे केतोटी मयूर मांस रंधन करा जाई पारिबो किंतु कलिंग राजांक विषय रे तो केउठी किछि लेखा होई नाही अशोक जेहेतु इतिहास छात्र एवं गवेषणा कार्य से निजको निवेश करछंती तेणु से अनेक ऐतिहासिक घटना मान को विषय रे अवगत अछंती कलिंग युद्ध मध्य कलिंग युद्ध विषय रे मध्य से अवगत थिले एवं कलिंग युद्धर अशोकंकर जो अवदान थिला अशोकंकर जो अशोक जो आसिक कलिंग युद्ध करथिले से संपर्क रे अशोकंकर शिलालेख रे अनेक तथ्य दिया जायछि सेही तथ्य बा सेही शिलालेख मध्ये से पढिछन्ति से शिलालेख रे अनेक कार्य अनेक कथा अनेक घटना वर्णना करा जायछि किंतु कलिंगर सम्राट कथा कोनोसी वर्णना करा जाय कलिंग सम्राट कथा सेठारे कोनोसी शिलालेख रे वर्णना करा जाय नाही एहा मध्ये वर्णना करा जायछि जे राजांकर रंधनशाला रे प्रजांकर रंधनशाला रे मयूर मांस केतोटी रंधन करा जिवो से कथा मध्ये उल्लेख अछि ठीक कथा उल्लेख अछि किंतु कलिंगर महाराजांकर कथा उल्लेख नाही सेटा भाबुचंदी जे के से कलिंगर सम्राट जहांको सहित अशोकंकर युद्ध होइथिला होली पहाड़र चारिपटे बुली बुली शेष रे से आसी बसी पड़िछंती एई पत्थर उपरे सूर्यर शेष किरण केते बेलु दया नदीर छाती उपरु अपसरी गलानी अंगद धौली पर्वतर चारि पाखरे बुली आसीछंती बुली आसिकी से एई पहाड़ उपरे बसिछंती पहाड़ उपरे बसिकी से एक कथा सब भाबुछंती कलिंग युद्ध होइथिला किंतु कलिंगर सम्राट किए थिले एभली भाबु भाबु केतेबेले संध्या हो जाइछि सूर्य केतेबेले अस्त हो जाइछंती ताहा से जानि पारि नाहंती तामन देखि पारुथबो एटा हेउछि अशोकंकर से शिलालेख सब एठारे अशोकंकर जो तांकर शासनर समस्त कार्य लेखा जाइथिला हला एटा शिलालेख शिला मानकर से लेखा लेखिथिले तांकर शासन कार्य तांकर शासनर किभଳି करूथिले है तांकर राज्य कार्य सब किछि एटा लेखा जाइथिला एटा हेउछि से धौली हला धौलीर सेटा हेउछि शांति स्तूप वर्तमान निर्माण करा जाइछि एवं धौली पहाड़र चारि पाखरे से बुली आसिकी बसिछंती से पत्थर ऊपर रक्तर सुओ को चाही चमकी उठिले चारिआडर खेतबाड़ी कुआड़े मिलाई गलानी घंच जंगल रे भरी गलानी समग्र अंचल ताहारी भितर सुना जाउछि असंख्य घोड़ार टापुर शब्द से आहुरी टिके कान डेरिले घोड़ार टापु आ हेसा रब सहित अस्त्रर झणत्कार रे कंपी उठिला धौली पर्वत जेतेबेले अंगद से धौली देइछंती सेतेबेले तांकु सुभा जाउछि से घोड़ार टापु एवं अस्त्रर झणत्कार बा अस्त्रर शब्द खंडार शब्द तलवार शब्द वर्षार शब्द तांकु सुना जाउछि ता सहित से देखुछंती जे से रक्तर सुओ दया नदी रक्त नदी रे परिणत होई जाइछि जो खेत बाड़ी थिला सबु किछि से रक्तर सुओ रे मिलै जाउछि ताहा से देखुछंती एवं से ताहा देखि कि से चमकी उठुछंती जहा देखि कि से कोन करछिन ना दुई आंठु भितरे मुह को गुंजी बसी रहिले अंगद भय रे समग्र शरीर तांकर कंपी उठिला जेतेबेले देखुछंती जे चारि आडे रक्तर सुओ खेली गलानी चारि आडे दया नदीर जो पानी ताहा लाल वर्ण रे परिणत होई गलानी एवं घोड़ार टापु फेरेसा रब सुभा जाउछि एहा देखि कि से निजर मुंड को आंठु भितरे गुंजी रही कि से बसी रहिले एवं तांको शरीर पूरा कंपी उठिला केतेबेले जाय से एई भली बसी रहिछंती खियाल नाही
हठात कांध उपरे कहार स्पर्शरे चमकी पड़ी मुंड टेकिले सामनारे ठिया होइछन्ति जणे दीर्घदेही पुरुष बेश पोषाकरू मने हेउछि राजवंशर लोक आखि दुईटारे असामान्य दीप्ति गोटे अभय हाथ से बढ़ाई देउछन्ति अंगदक आड़कू ठीक ए समय जेतेबेले अंगद आंठु भितरे निजर मुंड को गुंजिकी बसिछन्ति ए समय हठात जेमति कि तांको कांधरे स्पर्श कला कांधरे स्पर्श कला परिके तांको मने हेला जेतेबेले से मुंड को एमती देखिछन्ति देखिला बेले तांको आगरे जणे दीर्घदेही पुरुष ताले हमरा आ गुटे चरित्र हेले दीर्घदेही पुरुष दीर्घदेही दीर्घ माने बड़ किंतु एठारे मोटा देही माने देह जहार मोटा शरीर मोटा एवं उच्च हला डेंगा सदृश्य मनीषटी आसिकी तांको आघारे ठिया हेइछन्ति एवं सेही मनीष बा सेही पुरुष को देखिकी लागुतला जेमिति कि से जणे राजवंशर लोक अटंती बा राजवंशरू आसिछन्ति तांकर आखिरे असामान्य दीप्ति अत्यंत उज्ज्वलता तांको मुखमंडल रे देखा जाउथिला एवं सेही दीर्घदेही पुरुष अंगदक आड़कू तांकर हाथ को बढ़ाई देउछन्ति हठात अंगदंकर जेपरी सबु भय दूर हो गला से सेही प्रसारित हाथ को धरी ठिया होई पड़ी पचारले आपण कोन कलिंगर महाराज ना मो सहित आस तुमको मु नहीं जीवी कलिंगर महाराजंक पाखकू निमंत्रण नुहे आदेश भली सुनागला सेही गंभीर स्वर जेता दीर्घदेही पुरुष तांकर हाथ बढ़ाई देइछन्ति से समय रे अंगद सेठारे पचारुछन्ति आपण कोन कलिंगर महाराज कलिंग युद्ध संपर्क रे जेतेबेले से भाबुथिले तांकर आखिरे सेही युद्ध जेतेबेले भासी जाउथुला एवं हठात से समय रे केही जणे आसीके तांको सम्मुख रे जेतेबेले उपस्थित हेइछन्ति से समय रे से तांको पचारुछन्ति आपण कोन कलिंगर महाराज किंतु सेही व्यक्ति तांको मना कर दैछन्ति ना किंतु आस मु तुमको कलिंगर महाराजंक पाखकू नै जिबी कहले आस मु तुमको कलिंगर महाराज पाखकू नै जिबी एहा अनुरोध परिका लागु नथिला एहा आदेश परिका लागुथिला आस मु तुमको कलिंगर महाराजंक पाखकू नै जिबी एवं मंत्र चालिब अंगद अनुसरण कले सेही दीर्घदेही किंतु तांकरी गति सहित ताल पकाई चलिबा सहज नथिला अटकी जाउथिले अंगद मझिरे मझिरे थरे मात्र पछरु कहि उठिले आपणक सहित चलिबा तो भारी कष्ट दयाकरी गति टिके शिथिल करंतु हला सेतेबेले अंगद तांको पछे पछे चलीचंती हला सेतेबेले से दीर्घदेही पुरुष खूब जोर रे चालुथिले तेणु अंगद थकी जाउथिले आउ शेषरे से कहिसंती दयाकरी गति टिके शिथिल करंतु बा टिके धीरे चलंतु से समय दीर्घदेही पुरुष पछकू चाहिए ना टिके अंगद कथा को खातिर कले ना एवं से कही उठुंट जे मु तो दुनिया सबुठार शीघ्र चले है अंगद जिते कहते जे आपण टिके निजर गति को शिथिल करंतु से समय कथा को न शुणिकी पछकू न चाहिए से व्यक्ति कही उठिले मु तो दुनिया सबुठार शीघ्र चले कलिंगर राजप्रसादर दरबार पक्ष निकटे पहुंचाई दे केउ आड़े चलीगले से व्यक्ति तापर अंगद को नहीं गले कलिंगर दरबार कलिंग राजांकर दरबार पक्ष को नेले सेठी तांको छाड़ीदेले एवं सही व्यक्ति कुआड़े चली गले अंगद देखिले महाराणी कुरुबकी धीरे धीरे ओह्लाई आसुचंती पहाच पर पहाच अतिक्रम करी दरबार कक्ष को वर्तमान आसीसी कलिंग राज्यर तांकर दरबार कक्ष से दरबार कक्ष रे अंगद चाहिछंती एवं देखा पाउछंती जे महाराणी कुरुबकी महाराजांकर पत्नी महाराणी कुरुबकी से पहाच पहाच होइके तळकु ओह्लाउछंती ओह्लाउछंती से समय से दरबार कक्ष दुई पटे जो दास दासी गण माने थिले पाट माने थिले तांको सम्मान जळाबा से माने तांको समस्ते अभिवादन जणाउछंती जेतेबेले कुरुबकी चली आसुछंती से समय रे तांकर जो दास दासी माने थिले से माने मुंड नुआई कि तांको अभिवादन जणाउछंती पाट मंत्री माने जो माने थिले से माने मध्य तांको देखिकि जणाउछंती महाराणी प्रवेश मात्र के दरबार कक्ष समस्त गुंजन हठात स्तब्ध हो गला पात्र मंत्री परिषद वर्ग समेत समस्त सेनानायक माने ससंभ्रम अभिवादन जणाइले महाराणी को कुरुबकी निजे आसन ग्रहण करी अन्य मानकु बसिबाको निर्देश देले महाराणी कुरुबकी निजे तांकर आसन ग्रहण कले एवं आसन ग्रहण करी अन्य मानकु मध्य बसिबा पई निर्देश देले घरे आसीन समस्त मुहरे गभीर उत्कंठा
ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେଠାରେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକୀ କଣ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। କେହି କାନ ଡେରିଲେ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରନ୍ତା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ। ଏତେ ସ୍ତବ୍ଧ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କାନ ଡେରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ଗତି, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଭା ଯାଉଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ସେଇ ଅବସାନ କରିକି ମହାରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକୀଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି। କଣ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି? କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି କହିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି କହିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଥିବ ତାହା ଆମର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ତାହା ମାନିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାୟଦ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଅଛି? ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମହାରାଜାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଏଠାରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକମାତ୍ର ଦାୟଦ ଥିଲେ ବା ବଂଶଜ ଥିଲେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବା ତାଙ୍କର ଝିଅ, ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମହାରାଜା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବା ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମହାରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲିକି ଏଠାରେ ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଅଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ, ରାଜାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଯେ ଦାୟଦ ବା ବଂଶଜ, ଆମର ଝିଅ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ସମସ୍ତେ ରାଜି? କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବେ, ଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଏଠି ପୁଣି ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଣ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଏ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବାର ନିୟମ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ହିଁ ଯେ ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବେ। ଏଥିରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିର କଥା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ବୋଲିକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ରେଖା ହଠାତ୍ କଠିନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା। ପୁତ୍ର ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ବୀରତ୍ୱରେ ରାଜଜେମା ତ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ଠାରୁ ଊଣା ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେଇ ସଭାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଏହି କଥାରେ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମୁହଁର ରେଖା କଠିନ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଅଧିକାର ଯେ ସେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିପାରିବେ, ତାହା ପୁତ୍ର ହଉ ବା କନ୍ୟା ହେଉ। ଏବଂ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଠାରୁ ସେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଶପଥୀ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ। ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରି ବସିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବି ବୋଲି କଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି?
ଯେତେବେଳେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ को ଏହି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତି ହେଲା ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତି ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କଲେ, ନିଜେ ବସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ନିଜର ଉକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ମୋତେ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, ଏଇ ରାଜ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ହେଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମର ସୈନ୍ୟାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସମୟରେ ସେହି ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା କଥା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯୋଉ ବିପଦ ପଡିଛି ସେ ବିପଦକୁ କିଭଳି ଏଡା ଯାଇପାରିବ? କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର କଥା କେବଳ ନୁହଁ, କଳିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧର। ମହାରାଜ ଅଶୋକ ଆସିକି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ, ଉପକଣ୍ଠର ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ, ସେମାନେ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଓଡିଶାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ରାଜଜେମା, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ? ତ ଏହି କଥାରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ହଁ ରାଜଜେମା, କି କଳିଙ୍ଗ ଏବେ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଜାଗାରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ମତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲିକି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସଭାସଦ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ପାରିବୁ ବୋଲି। ଏହାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ରଣକୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷରେ ହିଁ ସେଠାରେ 12 ଜଣ, କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମରକୁ ଯିବେ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦରବାର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ପୂର୍ବକି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହିଁ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଆଜି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଆଜି ଯିବାକୁ ହେବ, ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଆବାକ୍, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଯିବାକୁ ହେବ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆଜି ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ,
किंतु मु काहाकु मनोनीत करिवि नाही जे स्व इच्छा रे आसीबो से माने ही मो सहित जिबे राजेश्वरी कथार प्रतिक्रिया देखागला जन जन हुई योद्धा निज आसन उठी ठिया हेले सेमानक भितर राजेश्वरी पति भी थिले एही संख्या 12 रु अतिक्रम करा जायथिला राजेश्वरी एही आह्वान रे प्रभावित होइकी देखागला जे राजदरबारु जन जन करिकी समस्त ओल्हाई आसुछन्ति आ 12 रु एही संख्या अतिक्रम करि जायथिला 12 रु अधिक होई जायथिला एवं सेही 12 जनक 12 रु अधिक होई जायथिला सेमानक मध्य रे थिले तांकर निज पति तांकर पति मध्य से 12 जनक मध्य रे शामिल थिले जेतेबेले एथर स्मित हसी राजेश्वरी अति नम्रतार सहित कहिले एमानक व्यतीत अन्य समस्त को एथर सभागृह त्याग करबाक मु अनुरोध करूची एई योद्धा मानक सहित मोर किछि गोपन मंत्रणा करबाकू अछि हला तापर जेतेबेले 12 जन को डाकिथिले किंतु 12 जन रु अधिक जेतेबेले होई जाईछि से समय अन्य मानक से सभागृह छाड़ी की चली जीवा पई कहिसंती एवं कहिसंती जे आपण माने चली जांतु वर्तमान एमाने जो माने रहिले सेमानक सहित मोर किछि अछि बा किछि युद्धर प्रस्तुति करिवार अछि अन्य समस्ते अभिवादन जणाई सभागृह छाड़ी चली गला परे राजेश्वरी सेनाध्यक्ष मानक कहिले प्रथम पर्याय मु केवल 12 जन को चाहिछि आवश्यक हेले अन्य मानक मु परे डाकी हला जेतेबेले सभागृह छाड़ी के समस्त चली जाइछन्ति से समय महामंत्री को से डाकिले आ सेनाध्यक्ष को डाकिले सेनाध्यक्ष को डाकी से कहउछन्ति जे केवल एबे 12 जन को ही चाहूछि जदि परवर्ती समय रे अधिक दरकार पड़िबो ताहले अन्य मानन को जणाई दिया दिबो ए भली कहि कि अन्य मानन को जेतेबेले से पुणी आदेश देले जिबा पई देखिले जे केही मध्य सभागृह छाड़ी के चली जाउ नाहंती केही मध्य से सभागृह छाड़ीबा को प्रस्तुत नुहंती तो से राजेमा राजेश्वरी कोन करथिले ना 5 जन को बाछि के से 5 जन को सभागृह छाड़ी चली जिबा को कहिथिले कि से 5 जन जो माने प्रथम रु ही राजेमा राजेश्वरी को विरोध करथिले बा तांकर शासन अधीन रे रहिबा को चाहि नथिले राजेमा राजेश्वरी सेमान को चाहिथिले सेमान को जानिथिले एवं से सही 5 जन को ही सभा छाड़ी के जिबा पई कहिथिले हला केही सभागृह छाड़ी जाउ नथिबार देखि से निजे सही 5 जन को जिबा पई निर्देश देले जो माने प्रथम रु तांकर नेतृत्व ग्रहण करबा को कुंठित होइथिले तापरे आरंभ हैला राजेश्वरी मंत्रणा गंभीर स्वर से कहिले मगधर सेना बाहिनी विपुल अति आधुनिक अस्त्र शस्त्र सज्जित सेमानंकु सम्मुख समर रे मुकाबिला करिया पई कलिंगर शक्ति नाही सेथिपई सेमानंकु परास्त करिबाकू हेले दीर्घ दिन धरि हमकु युद्ध चलाइबाकू पड़िबो आपण माने कोन एथिरे सम्मत ए जगह रे महारानी राजेमा राजेश्वरी कहउछन्ती जे तांकर मंत्रणा आरंभ कले हला युद्ध नीति आरंभ कले एवं गंभीर स्वर रे कहिले जे मगधर सेना बाहिनी विपुल बा मगध रो सेना बाहिनी को संख्या बहुत कारण अशोक थिले चक्रवर्ती सम्राट तांकर सेना रे अनेक सैन्य बाहिनी थिले तेणु से सेना आमे उत्कलवासी से सेना बाहिनी को परास्त करिबा अति कष्ट एवं तांकर अस्त्र शस्त्र जदि देखिबा ताहले ताहा मध्य अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र रे से माने सुसज्जित सेमानंकु सम्मुख समर रे परास्त करिबा से कलिंग सामर्थ्य नुहे तेणु आमे कोन करिबा हमर युद्ध नीति हेउछि दिन धरिकी कलिंग युद्ध को चलाइबा बा अनेक दिन धरिकी कलिंग रे युद्ध करिबा अशोकଙ୍କ सैन्य सहित अनेक दिन धरिकी दीर्घ दिन धरिकी कलिंग युद्ध करिबा एभଳି भाबरे से मंत्रणा देथिले एवं एही मंत्रणा अन्य मानकर सम्मति को से चाहिथिले एवं तेणु से कहउथिले जे आपण माने कोन एथिरे सम्मत बा आपण माने कोन एथिरे राजी एभଳି रणकौशल बुझिबाकू योद्धा माने अक्षम हेले मध्य समस्वर रे कहिले निश्चय राजेश्वरी कहिले ताहाले प्रथम कथा हैला हमर आजिर निष्पत्ति संपर्क रे एठारे उपस्थित व्यक्तिक व्यतीत आउ जणे भी केही जेपरि न जाने एथि प्रति आपण माने सजग रहिबे द्वितीयतः ए युद्ध रे केही जणे सेनापति नुहंती आपण माने प्रत्येक जणे जणे सेनापति बोली मने रखिबे एतिकी कही 12 जन को पृथक पृथक भाबरे निकट को डाकी अति निम्न स्वर रे राजेश्वरी किछि निर्देश देले एही बुझी पार नथिले जे राजेमा राजेश्वरी एभଳି काहीकि कहउछन्ती तांकर एभଳି कहिबार पछरे कारण कोन तथापि समस्ते समस्वर रे कहले हां आमे निश्चय पारि ताहले राजेश्वरी ए जगह कहउछन्ती प्रथम कथा हैला आमे ए कोठरी भितरे बा ए दरबार भितरे जहा भी आलोचना कले ताहा जेभଳି अन्यर कान को न जाय ताथिला तांकर प्रथम कथा
एवं द्वितीय से पुणी कहते जे एही युद्ध रे केही जणे सेनापति नुहंतु युद्ध होता है कौन रणनीति होता है सेनापति सेठारे थांती सेनापति द्वारा ही युद्ध परिचालित होता है तो राजजेमा राजेश्वरी कहते जे आमर सैन्य बाहिनी रे केही जणे जो सेनापति नहांती एठारे प्रत्येक व्यक्ति जणे जणे सेनापति निजको जणे सेनापति भाविकी तुमे युद्ध कर बोलिकी समस्त को वार्ता देइथिले एवं एतिकी कही 12 जन को पृथक भाव में डाकिले एवं डाकिकी तांकर राजेश्वरी सेमानकु निर्देश देले गोपन मंत्रणा देइथिले तो एई भली भाव में राजजेमा राजेश्वरी कलिंग को अशोकंकर युद्धरु रक्षा करिया पई तांकर गोपन मंत्रणा युद्ध रीति रणकौशल प्रस्तुत करिथिले ताले पिला माने आमे जेतिकी पाठ कले जेतिकी बुझिले गोटे वाक्य उत्तर देव गल्प रे केउ नदी कथा कुहा जायछि कष्ट दया नदी बहुत बढ़िया गल्प रे दया नदी कथा कुहा जायछि दया नदी अंगद केउ विषय छात्र थिले बहुत सहज प्रश्न इतिहास विषय छात्र थिले इतिहास विषय छात्र बहुत सुंदर इतिहास विषय छात्र थिले अंगद केउ विश्वविद्यालय रे गवेषणा करूथिले केउ विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय करूथिले नालंदा विश्वविद्यालय बहुत सुंदर नालंदा विश्वविद्यालय तो विद्यालय अशोकंकर रंधनशाला रे केउ मांस रंधा जाउथला केउ मांस अशोकंकर मयूर मांस रंधन हेउथिला अशोकंकर रंधनशाला रे मयूर मांस रंधन हेउथिला मयूर मांस रंधन करा जाउथला घंच जंगल मध्य कहार शब्द सुना जाउथला घोड़ा 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 टापुर शब्द हाँ घोड़ा टापू रेसारड़ी घोड़ार टापुर शब्द सुना जाउथला हाँ घोड़ार टापू आ हेसा रब हैला ओ रेसा रब सुना जाऊ थिला हैला बहुत सुंदर बहुत भल भाव में उत्तर देछ तापर देखो डैश पूरण अछि शून्य स्थान को पूरण करिवो अंगदंक सम्मुख रे डैश आसी ठिया हेले के ठिया हेले दीर्घदेही पुरुष आसी ठिया हेले देही पुरुष अंगदंक सम्मुख रे दीर्घ देही पुरुष आसी ठिया होई थिले दरबार कक्ष को डैश ओल्हाई आसिले किए ओल्हाई आसीथिले दरबार कक्ष को पुरुबकी ओल्हाई आसिले हाँ महाराणी पुरुबकी ओल्हाई आसीथिले राजेश्वरी डैश जन को डाकिथिले केते जन को डाकिथिले राजेश्वरी राजजेमा राजेश्वरी केते जन को डाकिथिले 12 जन को डाकिथिले राजेश्वरी 12 जन को डाकिथिले 12 जन को डाकिथिले राजेश्वरी निमंत्रण रे तांकर डैश शामिल थिले किए थिले मंत्री शामिल थिले तांको स्वामी शामिल थिले हाँ तांकर पति बा तांकर स्वामी मध्य सेई 12 जनक मध्य रे शामिल थिले वेरी गुड बहुत सुंदर राजेश्वरी डैश जन को जीवा पई निर्देश देले राजेश्वरी 5 जन को जीवा पई निर्देश देले बहुत बढ़िया हैला माने सेतिरो 12 जन 5 जन बढ़िया 5 जन को जीवा पई से निर्देश देइथिले जो माने के प्रथम रो ही तांकर जो आधिपत्य ग्रहण करया पई आजि नथिले सेमानंको 5 जन को से जीवा पई निर्देश देइथिले हैला बहुत सुंदर तापरे देखो ए जो उक्ति किए कहिसंती कहबो हैला आपण कोन कलिंगर महाराज एटा किए कहिसंती अंगद हां काहा को कहिसंती कहि परिबो काहा को कहिसंती दीर्घदेही पुरुष हां दीर्घदेही पुरुष जेतबे तांको पाखु को आछन तांको कांधरे हाथ देइचंती से समय रे तांको से पचाइचंती जे आपण कोन कलिंगर महाराज हैला बहुत सुंदर मु तो दुनिया रो सबठारो शीघ्र चले एटा की कहिथिली दीर्घदेही पुरुष दीर्घदेही तापरे देखो तापरे कोन अछि कलिंग महाराजंकर समस्त आदेश शिरोधार्य एहा की कहिथिले महामंत्री
महामंत्री एक कथा कहि महामंत्री जेतेबेले महारानी कुरुपकी हला आसिकी महाराजांकर वार्ता देथिले से समय रे महामंत्री कहिथिले जे कलिंग महाराजांकर समस्त आदेश शिरोधार्य अटे तापर देखो हाँ निश्चय करिबु एटा के कहिथिले निश्चय करिबु बोली के अछि सेरो मने पकाओ के कहिथिले सेठारे सभारे उपस्थित समस्ते हाँ सभासद माने हला से सभारे उपस्थित समस्ते सभासद माने बा जो माने सभारे उपस्थित थिले से माने तांकु जेतेबेले आह्वान दिया जायछि से समय से माने कहले जे हां आमे निश्चय करिबु बोली कि हला ताहले बहुत बढ़िया भाबरे उत्तर देइछ बहुत सुंदर खुशी लागुछि समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करिछ हला धन्यवाद एथि पई गृह कार्य रहिला एहाकु तुमे करिबो।